Welcome everyone. This is another video in this lecture series on business research. In this video, we will try to learn the structure lang, no? Of what is a definition of terms and research methodology. So welcome everyone. We are back again here in our step-by-step formulation of our chapter 1, no? In the previous video, kung wala pa mo makakita sa atong previous video, pwede na ninyo tanawon dito sa ang channel, which is Infinite Wisdom, o niya tanawon ninyo dito ang playlist nga research, no? Sa previous video, we tried to formulate chapter 1 on a basic lang ayo nga pamaagi, no? So chapter 1, problem and its scope, we have rational, theoretical background, framework, statement of the problem, so on, no? So I hope that you will watch that one so that you will understand kay tuwa man dito kunuhay ang atong topic ani nga particular lecture, no? Nga ato ni misayon haron nga magkasinabot yutan tanan, di ta magkalisod, no? Now, unsa man pagbuhat ang research methodology? Now, ang research methodology naa diha nakabutang ang inyong mga pamaagi unsaon pag gather ang data, unsaon nato pag treat ang data, asa na to kuha o kinsay ato mga sources sa data na to, asa ta mag-conduct sa atong study, inguna na, no? So, mao ni, ang atong buhaton is, we will create or formulate a structure, basic structuring lang sa research methodology kung unsaon na ninyo pagbuhat. By the way, this is a thesis style research, no? Probably sa ato ang channel mag-upload sa tadiri kung unsaon na to ang article based, no? Magbuhat og article for publication sa mga international journals. Now, in this case, thesis style unsa ni, no? Ang atong series will start with the thesis style. Now, unsaon man nato pagbuhat ang research methodology? Actually, ang research methodology naa diha ang tanan ninyong pamaagi unsaon ninyo nga credibly o trustworthy ang inyong research interpretations and research analysis as well as the result of the research kay sa preparation pandaan kung giunsa ninyo pagpamaagi nga makakuha mo sa inyong research data ato na siyang gi-plan until unsaon nato pag-treat ang atong data, unsaon nato pag has ang atong data, no? Now, research methodology, of course, will begin with an introductory statement. No? Maingon ta diri nga ato na lang inilisa ginagmay, no? This portion of the paper presents the methods used in this study. Ana lang, or inyo pa nang sumpayan diha og laing in English, na inyo na nang style, no? Kay dapat doon naman tayo introductory statement sa atong research methodology, no? Now, kining design naa diri nakabutang kung unsa man nga klase sa research ang inyong gi-conduct nga research. Doon naman tayo duha ka klase sa research, no? Kanang gitawag nato og quantitative o kanang gitawag nato qualitative. Unsa may nakalahianan nilang duha, no? Mayong gitag quantitative, this speaks of numbers, no? Moingong gitag qualitative generally speaks of words, no? Now, if the nature of your research, no, is dealing with numbers, so tawgo na nato siya og quantitative. So tawgo na nato siya og quantitative research. So maingon ka diri kung for example quantitative, maingon ka nga this study utilized, so atong gamiton, no? Quantitative method of research. Quantitative method of research. Now, imo ding i-discuss what is a quantitative method.
quantitative method of research deals with so and so. So discuss nimo diha kung giun sa paggamit ang quantitative research, no? So mo man design nimo or any other means siguro unsa nga specific quantitative method mingon bakaron do nga using inferential statistics. Imo na dihang discussion kung unsaon na nimo paggamit ang imong words para ma-display nimo or ma-explain nimo kung unsa ang imong nga design or research design nimo, no? Imo na i-discuss diha. Or mayon sa kadere nga let's say for example dili inferential statistics ang imong gamiton, kanang basic lang, no? Basic statistics. Pwede ra ka maingon ring this study is or utilize descriptive method of research. Na imo dayong i-discuss descriptive method, no? Is discuss din mo diha. So and so. So, both pasabot descriptive method, and you have to explain what do you mean by descriptive method in the context of your study, no? So imo naman na diha di man pwede na to nga buhatan, no? Okay, imo naman ang design, that is your design, no? Now in this case, if mogamit ta og kanang gitawag na to og qualitative design, pwede man na siya, no? In fact, it is highly encouraged nga qualitative, no? Kay kanagong qualitative kanini ang data expressive kayo na siya, no? Wide kayo. Although at some point time consuming and difficult na siya i-analyze ang data kay daghan na kay ditong mga testimony, so on and so forth. So much better nga Likert scale lang niya, dali ra kayo, no? So this research utilized qualitative, no? Method of research. Nya maingon ka unsa man nga klase sa kuan? Using grounded theory. Unsa na imong kuno diha or maingon makaron nga using phenomenological approach, or whatever approach, no? Approach sa quantitative method nga imong magamit. So, imo na i-discuss diha kung unsa ang imong research method nga gamiton, and you have to justify why this method, nganong kana man nga method, no? So you have to argue on the design that your method suits or is kana ang fit, no? To the data nga imong ganahan i-gather, unya ang design nimo mo gi makahatag og credibility sa outcome niya, no? So more or less mo na siya ang kasagaran structure sa research design, no? Probably around 2 paragraphs, 1 paragraph. Simple kayo, no? That is research design. If you look at thesis, no, kana mga thesis nga na hardbound na sa inyong mga libraries, more or less follow na sila ani nga particular structure, no? Right. So mao na structure, no? So for the sake of this example, atong buhatan diri og
kaugalingon niya nga kuan research design maingon ta dere nga this study utilize descriptive method of research and a random sampling technique was used in the gathering of the data. Ana lang gud kana bang simple lang kayo ba? No? O kinahanglan nga kuan kayo kanang complex kay itong in English. Importante nga naa diha no. Nya ato ding i-explain no unsa na siyang descriptive method of research. Now, descriptive research makes observations and describes the results of those findings, providing an accounting and delineating components of a problem, such as the number of persons in a hospital with a particular disease, without making inferences regarding causality. So, we have already a description on what do we exactly mean by descriptive research. No? So, descriptive research makes observation and describes the results of those findings, providing an accounting and delineating components of a problem. No? Without making inferences regarding causality. If you copy something, remember in research, kinahanglan gyud nimo honor, no? Kung diin ka nangopya. Okay. Mahog na siya og plagiarism kung di lang nimo i-kopya o dili na nimo i-cite ang imong gikopyahan. In this case, no? Di ata ni kuha sa kini ang maong research diri sa Google Scholar, no? So mo na diha, no? Para sample. So diri nya imura nang pislito na ang gamay nga kuan. And then automatically you can get the APA citation. No? Timan-ana nimo nga kana siya should be present in the references. So naibutang na nimo dito sa references kay nangupya naman ka. No? So there is obos. Automatically naka kuha na siya, naka APA format. No? APA format na siya. So, sample, mauna na siya, no? Sunod, kanang gitawag na to og flow of the study. Now, sa flow of the study, naadiri nakabutang ang pamaagi kung giunsa nimo pagkandak ang imong study. No? So, let's say for example, mayingon ka diri nga there are several factors to consider in this study, including sa matutong ibutang sa itong statement of the problem, profile, impact of lockdowns, perceived level, profile of the respondents, impact of lockdowns, perceived impact of the COVID-19 on MSMEs in Cebu City. So, muna, no? Sunod, kinahanglan na nimo buhatan og flow of the study karon. Ang flow of the study sayo ra kay ni, no? Input, process, output muna siya. No? So, say example, butang taring table, no? Insert table. 5 kabuok. 5.
Kadiri nga input, process, output. Good. Very easy lagi kayo. Di ka kinahanglan nga mag-problema, no? Input, process, output. No? So, mo na siya ang naadinhi nga context, no? Pwede na dayon na nimo sumpayan. Mo na imo ibutang na dayon dire ang imuhang mga elements dire kini niya. Imong process here is transmetal letters, no? Mo nanghid man ta, no? Then we have data gathering, no? Sunod na to is tabulation, munya analysis, no? And statistical treatment. Anya, sunod na to is kanang interpretation of the data. Mo na, no? Mo na to ang process, no? That's a process. Ang output na to, unsa man ang atong outcome, no? So, ang atong gigamit diri nga term is intervention program, no? So, ang atong output diri is intervention program. Simple ra kayo. Sayon ra kayo. So, that is our figure number 2. No? So, pwede man na nato ni kuanon. So, input, process, output. Pwede na nato siya i-kuan. Dapat nga one figure, no? Usa ka figure, usa na siya ka page. Usa ka figure, usa ka page. So, tawgon na nato siya og figure number 2. Number 2 in process output flow of the study. So, mo na, no? That's our figure number 2. Figure number 1 na to, katutua man tong naa sa to ang theoretical background atong conceptual framework. No? Ikaw na'y design kung saan animo, no? Basta ingon-ingon na naglagway ang pagbuhat nimo sa imong input, process, output. So, imo nang i-discuss, no? Unsay nahitabo diha. Discuss here, no? What is the meaning, no, of figure number 2? So, imo na nang i-discuss dire kung unsay pasabot sa imong figure number 2. Kini ni ase. Input, process, output. You have to discuss unsay pasabotan na niya. Sunod na tumuhaton, is the research environment. Research environment. Sa research environment, of course, atong i-discuss dire kung asa man dapita i-conduct ang study. Where would you conduct your study? So, mingon ta dire nga the locale of the study,
is in the, let's say, downtown streets of Cebu City, kay mga MSME man kuno hayang atong study base atong example, no? More specifically, no? More specifically in the areas of Carbon, Colon, Panganiban, Tres de Abril, and so on. So imo nang i-discuss diha napita kung unsay kuan kanang relevance, no? Imo then discuss the relevance of choosing this particular place. Anong kana man gyud na lugar, no? Nya sunod, mubutang na ta karon og kanang gitawag na to og image, no? Image or map, no? Mapa. Dali ra kay na nato pangitaon natong mapa adto ta sa Google Map. No? Ato nang i-paste diha atong map. So we already have a map, no? Naa tay mapa sa ato ang area. Ato ra nang i-print screen dito sa atong Google, no? Onya sunod ato na siyang i-crop, no? Based sa unsay exact area, no? Nga sa ta mag-conduct sa ato ang study. So example, that is our map, no? Ano na itong map, dapita, no? Nya ato na siyang i-send to back, no? Behind the text. Nya magbuhat ta og identifier, no? So maingon ta dinhi nga insert shape onya atong ibutang diha kung unsay location of the study. Downtown Cebu City, Philippines. 6,000. Bold. Area. Mao na, no? Nya tangan na to gamay nga circle diha to emphasize nga anha diha ibutang nato atong study. Atong i-format og gamay atong picture. Fill, no fill, Ang atong line, ilista na itong line, probably red para emphasize, no? Nya padako-dakuan na itong gamay ang red, So, that's it, no? So, yung nanara. And then, send to back. So, that is already our figure number 3. Figure number 3, map or locale of the study. So, mo na siya. By the way, kung
usagay na siya ka figure, dapat usa na siya ka page, no? So dapat lahi gina siya page. So nakalahi na siya. Hala na og dili tapad sa inyong kuan, basta lahi na siya page ang usa ka figure. Ana. So padayon ta atong respondents and instrument. Ito nang ibalhin diri sa ibabaw. So lapita. So paste. Now, kinsa man ang imong mga research respondents? No? Kinsa man imong mga research respondents? So dapat doon na kay idea kung kinsa ay imong mga research respondents, kinsa imong pangutanon. Now, research respondents ni siya kung ang atong gamiton kanang gitawag nato mga primary data or ikaw mismo may mukuha. No? Ikaw mismo may mukuha dito sa tao nga hintungdan, no? Kung unsa ang imong ganahan ipangutanan dito nila pinagi sa usa ka survey method, no? Ingon taron diri nga this paper or this study utilized a random sampling technique, no? And in the determination of the sample size, and in the determination of the sample size, the study utilized online sample size calculator. No, imong kuan nga random ang pagkuha unya nimo sa imong sample, no? Unya pag determine nimo sa imong sample size, ni gamit ka og sample size calculator, no? Natay sample size calculator sa surveysystem.com, no? So let's say for example, no? Ingon ta dire nga kining confidence level basta social science study 95% na siya, no? Yeah, confidence interval mao na siya ang allowable error or margin of error sa imong result. So ato lang sa ibutang nga 4%. Buot pasabot nga kung mo resulta og 47%, no? Ang imong calculation dito sa imong treatment of data na nimo, pasabot ato niya pwede nga 43 to 51% kay 4 man plus or minus, no? 4% plus or minus. So population ingon talan diri nga Cebu City na 700,000 population, no? 700,000 population. So pila man ang imong sample size? 600 ay kabuok. Kung ang imong confidence level o confidence interval, no, is 5, ini-calculate nimo 384. So naka-decision ka kini lang 384 ko anani kanang reliable na ang akong data, no? The number of respondents in this study is 384. Mo nang i-discuss why that number, no, is enough. Anong enough mo naman na siya, anong kapaigo naman na siya, anong okay naman na siya, no? So you have to discuss that, no? Unya imo sang i-discuss diri how will you do kay proposal pa man, no? How will you do the random sampling, no? Sa out of 384 kabuok nga imong ipangutana sa tanan nga population nga gi-assume na to nga 700,000 kabuok nag-MSME, no? Which is wrong, no? Pero assumption na siya, no? 384 unsaon ang pag-select ng 384. So you have to study on random sampling
O unsay imo mga pamaagi nga makakuha gyud ka ng 384 ka buok on a random and representative manner. So discuss na namo diri. No? Discuss na nimo. That is how you determine your respondents. No? Sunod, kanang gitawag nato og instruments or research instruments. Kung sao man na nato na pag-determine ang atong research instrument. Now, daghan naman kay study sa MSME, no? Kay mao may atong example din pwede ra ka nga mo adapt og mga questionnaire, no? Although that's lazy stuff, no? Ay mo pag tinapulan, pwede mo magbuhat og gagalingon ninyo, no? Mayingon mo ready questionnaire used in this study was formulated by the researcher. Na kung researcher made questionnaire gani siya, kinahanglan na nimo nga i-verify, no? Kung duna kay check ana niya to test the validity of your questionnaire. No? Imo i-discuss how did you validate this particular research instrument. Umingon din ka dito, the instrument was validated using pilot with pilot testing, no? With respondents, no? Of similar nature but not actual and the same of the target respondent, no? Kamu nalay sabot sa akong in English, no? Nga sabot imo na siyang gi-pilot test. Unsa man na to pag pilot test, no? Imo day ibutang diri nga on let's say for example October 2019 the initial pilot testing was conducted with yung talang 50 respondents. No? Unya yung talang 2 months later on January 2020, December pa din, abutan talang, no? So, January 2020, the same questions were distributed to the same respondents. And based on statistical verification, the questionnaire was or is reliable with butan talang of a score of butan din mo diha imong score, pila score nimo. Statisticians ninyo kahibaw, no? Kung unsay pasabot ang mga scoring diha na, no? Amna say scoring pag determine nimo sa variation, no? Sa first response o sa second response. Kung ura-ura ra gani sila response, probably valid ang imuhang kuan. Or naa sila mga explanation, ang expert ana ang atong mga statisticians adto mo mangutana ana nila dito. So ingon ana, no? Pasensyahan na ninyo akong in English, maorgin na siya itong makabuo taon. Dito man no? Larga bula man no? Sunod, no? Kanang gitawag na to og data gathering procedures. Data gathering procedures. Data gathering procedures na to atong i-explain dire kung giunsa na to pag-gather ang atong data. The process of data gathering, step by step, no?
So maingon din kadiri nga after validation of the research questionnaire, and upon the go signal, what the term is, the exact term nga atong magamit dire, upon the approval of the panelists, the researchers or the researcher proceed with the distribution of the instruments. Discuss din na ninyo diha, no? First process, yung give the questionnaire, explain no? Explain to the respondents the legal, ethical, and other concerns no diha inyong explain the questionnaires and the purpose of the study, explain the items, then let the respondents respond. Sunod is make sure that all fields are filled. Gather the questionnaires or the instrument. Then tabulation. Mao na siya ang structure. So you have to explain each of these steps inyong gibuhat with the process. No? So inyo nang i-explain step by step procedure. Kaya data gathering procedures man. No? Sunod, kanang gitawag na tog treatment of data. No? Treatment of data, or sa uban pa treatment of data, no? So mao na, no? So ang treatment of data mao na ni ako pa di scoring procedure pa, sorry, no? Scoring procedures. So unsa man nato pagbuhat ng scoring procedures? Ingon ta diri nga to provide basis for the analysis of the data gathered, a non-parametric, in English lang ko na to, parametric scale will be used as a basis, as the basis, not but the basis, as the basis for the interpretation and evaluation. The data gathered will be scored using the following categorical responses. So, example man nga kuan kana ang ato ba nga i-interpret ang data, kaya atong gi kuan dito ang impact man, no? Ang impact. So magbuhat tag
scoring table, no? Sa impact diri. So insert tag table, no? Pagkabok na ingon ta diri nga score o niya range, category, niya description. I know nga familiar na mo ani, no? Most probably familiar na gyud kay mo ani. So kini siya, tawagon na nato siya og level of lockdown impact. So, may ngon ta diri nga ang score na to is 5. Kato ning ibutang dito sa Likert scale na to. 5, 4, 3, 2, 1. No? 5, 4, 3, 2, 1. Kay Likert scale man kunuhay nga atong gamiton para pagbuhat ani pagkuha atong data, no? Nya ang range nimo ana na siya diri sa 4.21 to 5. O niya 3.41 to 4.20. No? O niya 2.61 61 ra, no? To 3.40. 1.81 to 2.60. Next is ayan ta diri nga 1.00 to 1.80. O na siya, no? Mahugan na siya nga particular range, mao ni ang mga category. Very kinibot buhat ra na to. Great impact. No? Maingon ta diri nga great impact. Moderate impact. Slight impact. No impact. So, muna, isampur na siya, no? So, giunsa man nato pagkuha ning range. Ang range ikuha na nato by kanang gitawag nato 5 minus 4 minus 1. So, meaning, ang scoring man nato is 5 man ang highest, minus na natog 1. No? Pag minus natog 1, ang result is 4. No? Pagkakuha na to sa 4, no? Ang 4, i-divide na nato, 4 will be divided by 5, no? And the result will be 0.8. No? 0.8. So, meaning, from 1, no? Gikan sa 1, mo increase ka og 0.8. So, mahimong 1.8. 1.8. Yeah, gikan sa 1.8, increase na sa kag another 0.8 and so on and so forth. No? So, mayroon ka 1.81. No? 81 to 2.60, no? 2.6. So, no? So, that is how you do it. So, nanaon ron na to, no? So, until maabot siya dito sa 5. Kaya kung masud siya ani nga particular range, 2.61 to 3.40, bot sa bot moderate impact siya. No?
Now, unsa may atong ibutang diha sa atong description. Kini inong description, ani diri ang tricky kayo kay kinahanglan mo i-explain unsay pasabot sa no impact. Mingon ta diri nga no impact meaning lockdown have no effect, no, to MSME in any way. No? Mingon ta diri nga lockdown have affected around 10%, no, of the total sales of the MSME. No? Sampura na siya, no? Dapat progressive siya, no? Lockdown have affected around 50% of the total financial liquidity of the MSME. Mayong kadiri nga lockdowns have temporarily rendered temporarily closed. May bugo tagpo na ni. Temporarily closed the MSME and have affected around 90% of the total sales. Yung lockdowns caused the MSME bankrupt. Ana, no? Mao na, ina na to pagkuan. Mao na siya simple kayo nga example. Sao na siya. So mao na ang ato ang Likert scale nga scoring procedure. No? Sunod kanang statistical treatment. By the way, nganong kinahanglan natong ibutang diri unsa gyud pasabot ana niya tungod kay kini no impact, slight impact, moderate impact, great impact, very great impact. Wa man ta kasabot unsay pasabot ana niya. So ato na i-explain kung unsa gyud pasabot ana niya. So that's the reason why naata ani. Sunod kanang atong statistical treatment, no? Atong statistical treatment. Ang atong statistical treatment maghisgot ta dinhi kung unsa man nga mga tools, statistical tools ang atong gamiton, no? Ingon ta diri nga after the questionnaires, the instruments were distributed, retrieved, and tabulated, it will be subjected to the following statistical tools. Statistical tools. Or statistical tools, procedures, no? Statistical procedures. Yung dari simple percentage, standard deviation, sa kanang uban diha kanang yung frequency distribution. By the way, kay ang gigamit nato ani kay descriptive statistics naman, no?
mga mean, median, mode, kung sana mo hang measures of central tendency nga imong gigamit, no? Or kanang gitawag to weighted mean, so on. And then you have to discuss what unsay pasabot. What does you have to discuss the meaning of those mentioned. Unsay pasabot ana niya dire usa-usahon to nimo discuss sa ubos. For complex studies, ang inyong gamiton dire mo gamit mo dire og kanang gitawag na to og mga correlation, like Pearson's R, Pearson's correlations coefficient, no? Mga chi-square, sa panalain diha nga pwede na to magamit, no? Or mogamit mo og regressions, mga klase sa mga statistical treatment nga mga medyo advanced na, no? Kanang structural equation, so on. Depende na siya kung unsa ka complex ang imuhang study. So, that is your statistical. Don't worry kay kining statistical treatment dinhi tabangan mo sa inyong statisticians ana. So you have to find statisticians. Next is definition of terms. This is the last portion of this video, no? Definition of terms. Now, definition of terms, sayon ra kay na siya, kay imo ramang i-define ang mga terms based on how you use the word, no? May mga tari nga for better or worse, joke. For better understanding, and clarity, good, no? And to establish common construction of meaning, the following terms were given both conceptual and operational definition. Operational definition. So, saan man nato pag operationally define ang ato ang mga terms. Let's say for example, mingon tari nga MSME. MSME, mingon lang tari nga MSME refers to the medium, micro, small, medium enterprises that is present in the Colon, Panganiban, and Carbon area. No? So, simple kayo. So, mayong tag MSME, why labo tunto asa Talisay o tas Bohol. No? With respect to this study, ang MSME atong gi-refer kana ra nga particular area. No? So on and so forth. So, that is how term number 2. Term number 2. Kung sana diha, no? Imong kinahanglan nga i-define. That is how you make definition of terms. So, that's it, no? I hope nga nakakat-on mo. Kung wa kay mo ka kuha sa uban, pwede rin nyo balik-balikon og tan-aw atong video. The most important thing is, at least nga doon na mo structure, doon na idea, no? Kung saan pagbuhat ang ato ang thesis.
Right? So thank you very much for watching.